Uy, gagi, last 100 na lang pala, magta 20k na ako. Oh my god. Damn, bro. God damn. Wait, ilan na ba tayo? Goal. Ha? 20k na? Wait, what? Yo, 20k na tayo! Pag ito naging Galactic 17, 16, 15, 14, 13, ay, 2 pala, 1. Ito na, pre. Ito na, pre. Pre, ibigay mo, pre. Pre, iabot mo na, pre. Pre, iabot. Ano yan? Galactic! Paldo! Sinasabi ko sa tol. 13. Off music. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito na yung pre. Ilabas ang ruby. Ruby. I-ruby mo. Ilabas mo yung ruby, tol. 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 Tol! Tol! 5, 4, 3, 2, 1. The moment of truth. Please, pagbaba ka, pre. Please, pre. Oh my God! Paldo! Ako lang ang unang nakakumpleto ng Mr. Cartitos! Paldo! Putik ka! Tatapos ko din.